Welcome back! So, nanapog kayo itadlat ninyo kung unsaon siya pag kanang ganing magdiba kung magkuha og mga requirements na agad ni ang POES registration, mga ana ba? Diba usa man gyud na siya sa mga requirements. So, karon mo na akong itudlo ninyo kung unsaon. Naapod siya module mura pug kaga lapog kay tun-an nga ni guman mo tuon napog kay ansiran. So para maka-idea mo kung unsaon mohatag ko gamay kuan kay syempre mo man ni naka-experience pug kuan ni last week na lang koy gihimuan og kuan na ako'y gihimuan og certificate number og POES number kung unsaon jud siya pagkuha. So nata magdugay ato nang sugdan. Bye. So, balik ta sa Google. I-search ang PEOS. Nya, mao ni siya ang magawas. PEOS online. I-click na nimo. Kung wala pa kay i-registration number, register sa ka. Register is free. Free ra na siya bayad. Mas maayo gid kung mag-open ka og kuan. Kung mag-open ka ani mga inanim PEOS online, mas maayo gyud sa laptop or sa computer ka magbuhat kay kung sa cellphone man gud brag maglisod ka daw siguro sa internet. Depende lang siguro kung sa internet kusog. So let's go. Kung wala pa ka naka-register, ari ka diri register. Mao ni siya. Iwan na siyang basahon. Basahon nimo dayon accept. Dayon dapat ang email address nga inyong gigamit is active kay sila sa imuhang email para sa imuhang registration number. So birthday, tapos register. Are you sure you want to create registration? Kung yes, click ang yes. So, mauna ni siya ang imuhang registration, mauna ni ang imuhang i-registration number. Dapat imunin timanan kay mauna dapat imunin timanan or imuhaning picturean kay every time nga mga apply ka through online, na ayud ni siya. I-fill up the imong registration number man siya, registration number. So, mo ni mong ibutang ug mag-apply ka. So, ug na kay registration number, nakuha na nimo, i-type na nimo dira kay para makasud ka. I-type nimo imong i-registration. Kung unsa imong gi-applyan, panalitan choose module type. Kining module type mao na siya imong ansiran. Kung ang imong apply is mga caregiver, caretaker, bana siya. Ari ka sa household. Kung mga professional or skilled, ari ka sa mga skilled. Dayon proceed. Dayon mao na siya mogawas. Ano siya pangani mo. Dayon welcome to orientation, mao na siya. So wala pa nakabutang dira nga type or wala pa nakabutang sa imong type nga professional or skilled ka. Nya wala pa sa nakabutang imong certification, wala pa kay ko dili pa completed og issued date. So kung para mabutangan na siya nimo, kinahanglan nimong ansiran ang module. I-click ni nimong module, nakabutang dira kung mao ni siya ang module 1 prices. So kay dili man daw na siya video currently daw not available, so imo lang na siyang i-slide. So kana siya imo na siyang basahon. Imong basahon hasta na basahon na nimo. Hasta na siya imo pud na siyang basahon. Kana pod imong basahon na nimo hasta na siya. Kana siya og kanang siya. Igahuman ana. Basahon na nimo. Kana siya end of module. Ug mahuman na siya. Let's review. Ang kanang let's review mo ano ni siya ang
Module 1, Phrases. Please answer the question below. Kung sa ito yung nabasa mo, ano yung itubag dari. Having the right experience and skill is not necessary when applying for work overseas. Kung sa imo butang dira, true or false ba? Hantod nga mahuman ni siya. Nyara ato sa ansiran, having the right experience. True or false? Expenses increase when income increases. Expenses increase when income increases. True. POS gives information and challenges. Sa may tubag anak niya, dapat niyo nang basahon kay para makahibaw mo kung unsay tubag. POS gives information of the challenges and the rest. True. Sa bagay, kung dili ka sakto dira, pwede ram ka mo-retake. Your ability to move around. Your ability to move around freely could be limited. True or false? True. Working overseas may bring you homesick. So, may ibutan ni mo dira. True. Kung humana ka dirag answer, check your answer. Di ba? Naka-perfect ko? Imaginin mo. Hula-hula lang. Next module, number 2. Sunod, ano gyapon? Basa-basa gyapon. Basa. Basa, hangtod nga. Mahuman. Kapay man basa, tagda na lang na yung answer. Pero dapat inyo gumasahon. School records submitted should be authenticated by the Department of Education or by Commission on Hire. True. The OEC is valid for only 1 year. Excuse me. Silam ni katuig ang kuan. OEC is valid for 1 year. False. GPB and direct hired workers must be attended departure orientation seminar. Unsa ito bagdira? GPB. POA building. True. Factory workers to Korea are recruited through POEs under EPS. True. Apply only with Philippines recruitment agencies. True. Check your answer. Diba? Imaginein mo na perfect. Next module. Number 3 na ta. Basa gyapon, basa, basa, basa. Basa again, basa again. Basa, basa hanggang mag-end. Dapat niyo nang basahon kay naa dira ang mga answer. Shota daw. Taas-taas ra ba ni siya jutay? End of module. Let's review. The backdoor exit means you will be asked. Sa ito bag-aning, the backdoor exit means you will be asked by the recruiter to go to the country's southern ports. Sa may answer, ship or boat? The backdoor daw. The backdoor exit, pasabot ba daw nga recruiter mo sino siya? Country, to go to the country's southern. True. Ang recruitment agency can do recruitment activities anywhere it places as long as it's valid license. False. A recruitment agency can do false. Dayon, recruitment agency are allowed to collect placement. False na siya. Recruitment agency are allowed to collect placement. False. A recruitment agency without POA license is an illegal. Siyempre illegal. Backlash. Nabasa ito na kung backlash means portion of passport have been tampered. Di ko sure ani kung unsa ni siya. Try na to. True daw. Ilhan na bitaw na kay mag-wrong man. Check man pod. Di ba? Ako yung wrong. Good job. Next module, number 4. Loading man. Hanggang 8 ni siya. Kana, basahon gyapon na siya. Kinaapod gyapon ang mga answer. End module. Kaya kung ma-answer na nimo, masudlan na nimong module 1, 2, 3. Dili na nimong ma-open. Kina-answer na naman na siya nimo. So, arin na ta sa module 4. OFWs have a dedicated contact center. True. All OFWs deployed by licensed agency should be recovered compulsory. All OFWs deployed by licensed agency. True. Is coverage of Filipino 60 is
Oh, try na to. Your SS benefits include employment for Lucosure, the United Kingdom provides collection placement. The United Kingdom prohibits straw. Try lang good. Pwede ra bitaw mo usab. O wrong ko dire kadi man ko sure dira. Oh, good job gihapon. So continue module 5. Nain nag-back sa gawas. Mauli na siguro. Sana all gahon palapen. Basahon gapon to ninyo ha. Dayon, let's review. Ano siya? You will have to pay for your reprat. Bayad ba daw ka kung iripat ka? So, ang pangutana sa module 5, you will have to pay kung maripat ka. Oh, true. Your employment contract should be given to you at airport on your departure. Your employment contract should be given to you at departure. True? Di ko sure. Murag true, maguro. Provision of free food accommodation. Oh, an employment contract. True. Anya, one month advance notice in writing the employee is needed if you want to terminate. Oh, siguro, di ko sure. When you are used OAC, it means that you have. Oh, true. Check your answer. Taran! Oh, di ba wrong? Oy, daghan ko guro. Basta good job na siya. Module 6 na ta. Dayon, magyapon. Kini siya, magpili ka kung asa ka nga lugar mo apply. Kung ari kag Korea, Japan, Malaysia, etc. Taiwan, o anak ka sa Asia Pacific. Kung ari po kag Canada, Germany, Italy, USA, ari po ka sa America and Europe. Kung adto kag Bahrain, adto ka sa Middle East and Africa. O kung ari kag American, Europe, so continue ta diri sa Canada. Panalitan. Nanata sa module 6. Basahon nagyapon na siya. Basa. Okay, inod ako to LO, end of module. Let's review. Okay, basa mo ta. There is no religious freedom. False. Euro is the single currency used among the member states of the European. True. There are 2 post offices. True. Vancouver and Toronto. Meat and fish are the staple. Ay, kana murag wa jud ko gabasaan nag-unsa na siya. Meat and fish are staple food in USA and Canada. False. Kay murag dili to siya Canada. Ambot di ko sure. Milah na bitaw na ka pwede tambalik. The cost of living United Kingdom and Switzerland is among the lowest. Try. Check your answer. O, di ba wrong? Dapat false. True ang USA. True di ay. False diri. Oh, good job gyapon module 7. Healthy and keeping safe na ni siya. Dapat niyong basahon kay para makatubag mas answer. Untay basa-basa ani tagna rin. Let's review. One of the common symptoms of emerging and re-emerging disease having fever. Say tubag. One of the common symptoms of emerging and re-emerging disease is having fever. True. Stiffness of the neck is a symptom of MERS-CoV. Say tubag. True, false. Try. Basa-basa. Filipinos abroad alerted to take necessary level 2 is imposed. True. Avoiding direct with contact persons are spread. True. Kung alert level 4 means impossible to workers to that country. Depende no. Alert level 4 means imposing mandatory reprat. Repat dayon. False. False. Checking your answering. Ay, true. Diripat di ay kung mag-level 4. Next module. Last module. Basa. Basaha. Loading man. Ay. Let's review. Apa dia Muhammad? Basahan lang na sila kung asa na sila kung ano. End of module. Let's review. Human ani asa naman ni kadugay man.
Very dugay. Kung hantod nahuman na, yun na internet asa basa. Oh, let's review. Oh, mo ni. Answering. POAA provide overseas job applicants information to protect them from becoming victim. True. A case of unpaid salaries claim cannot be filed against recruitment agency. Di ko sure. True, guro. Under the POAA, under the duly assessed program report work stress. Under the duly assessed false. POAA stands for Philippine Overseas Employment Agency. True. Overseas job applicants may walk into the POAA Legal Assistance Division for free legal counseling. True. Check your answer. Agoy, wrong kog duha. POEA. Sa di Philippine Overseas. Di limot ko. Basa na. Congratulations gyapon. Congratulations for completing the POA's online certificate. I-print ang certificate. So mauna ni siya ang imuhang certificate number kini siya. Makita na nimo imuhang certificate. Kini siyang i-print. Kung imo ning i-print, i-click ang print dahil imo ni siyang i-print. Usa ni siya sa requirements kung mga apply ka. So mauna to siya kung unsaon pagkuha og i-registration number o certificate number kung mga apply ka abroad. So naagid siya answer no. So dapat nagbasa-basa gid ka sa mga module kung unsa gibutan dito kay para maka-answer og tarong. Total true o false raman pod. So mauna to siya. Unta nakatabang ko ninyo nga gamay ra gud. Kung unsa ta ko nakat-onan, i-share ko nako ninyo. Oh, di ba? So that's all. Bye. See you next vlog. Short.